Mga kapuso, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Hana. Ulihi ini nga nasiplatan sa kalayuon nga 360 kilometers northwest sang Itbayat, Batanes. Suno sa pag-asa, ginalauman nga magatupa ang bagyo sa Guangdong o Confucian, China buwas. Wala na sang anuman nga wind signal, apang may chance sa giyapon nga makaeksperyensya sang mabaskog nga hangin kag ulan sa pila ka bahin sang pungsod bangod sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan gyapon sa Western Visayas, ilabi na sa Antique, Aklan, Capiz, kag Negros provinces. Ganing di gyapon magkalipat nga magdala sang payong o kun anuman nga proteksyon sa ulan. Samtang mangin mabalod kag delikado gyapon nga magpalawod sa halos bugos nga baybayon sang Luzon kag pila ka bahin sang Visayas.